gue takut rejection kan at that time. Kayak oh my god, kayak tapi sebenarnya at some point gue merasa rejection would be much better than not knowing sebetulnya kan. Fail Forward is a podcast program that explores the transformative power of failure. In each episode, host Christopher Tobing will delve into the best failure moments of individuals from various fields, uncovering the valuable lessons learned along the way. Guest kita kali ini adalah Christine Elwan, Head of Communication dari Unilever Indonesia, juga Chair ED&I Board dari Unilever Indonesia. She is also a book writer. She published 2 books. Dia juga radio announcer. Dia adalah communication specialist, sudah all her careers dan sudah menjadi head of comms di berbagai macam global companies dan startup sebelum-sebelumnya juga. Dan dia juga adalah orang Bandung. Hai Kak Kristi. Hai Kak Kris. Hai. Oke. Ini teman-teman semua, as mentioned tadi, Kak Kristi is a amazing person karena memang udah macam-macam. Tapi aku penasaran banget sama yang ini. Kamu juga book writer kan? Nah, orang banyak yang nggak tahu kamu adalah a book writer. Oke, kalau kita ngeliat LinkedIn ini kan udah banyak tuh isinya ya. Tapi teman-teman di sini nggak pernah tahu bahwa you are also a book writer. Because it was like long time ago. 2000, sekarang kan tahun 2023. 2023, waktu itu kapan buatnya? So I published 2 books. Yang pertama tuh 2007, yang kedua 2008. 2 years in a row publish 2 buku. Iya. Wow. Kamu udah lahir belum ya itu? Kalau ngeliat dari Uban sih katanya udah ya. Iya, 2 years in a row karena buku yang pertama I consider that one a failure. Oh, interesting. Oke. I consider that one a failure. Sampai gue kaget kenapa? Loh, ternyata lo mau publish. Jadi gini, gue masukin. Sotoy aja deh pokoknya udah tulis modal gue tuh sotoy aja pokoknya tuh sotoy gue masukin aja ke Grasindo gitu karena waktu itu lagi zamannya 5 cm baru gue suka banget. Nah gue kan di radio waktu itu gue di radio terus gue menginterview Mas Doninya terus kayak oh my god aku mau deh publish buku gitu. Gara-gara dia mau enggak udah gue tuh udah nulis emang gue tuh dari dulu suka nulis dari kecil tuh gue tuh bukan overthinking tapi overfeeling ya. Overfeeling. Jadi gue butuh penyaluran. Jadi gue tuh emang selalu suka nulis. Sama bokap gue tuh suka disimpan di tulisan-tulisan gue yang nggak pernah selesai itu gitu. Jadi gue suka bikin cerita. Itu cara gue coping lah dari kecil. Nah saat itu gue udah kuliah kan. Terus ya itu nginterview si Mas Doni terus gue kayak oh my god gue pengen banget deh coba selesaiin 1 deh gitu. 1 buku selesaiin terus gila jelek banget. Tapi udah dipublish? Belum, gue kayak jelek banget dan saat itu tolong ya 2008 belum ada yang namanya udah ada sih cuma kayak masih asing gitu konsep 2006 2007 konsep blog gitu-gitu tuh nggak ada. Maksudnya belum terlalu kayak gue blogging at that time tapi itu pendek-pendek aja gitu kayak puisi gitu-gitu gue masukin. Belum mengerti self publish taruh di online. Nggak ada, belum ide itu tuh belum terlalu kayak gue nggak inget I've ever heard of that idea back then ya gitu. Terus jadi gue satu-satunya cara adalah masukin ke Sotoy ya kan masukin ke Grasindo nih. Tapi gue pada saat masukin itu gue cuma gini, cobain aja lah gitu. Tapi abis masukin gue balik ke rumah, ya Allah jelek banget itu. Tapi gitu. Merasa failure-nya setelah masukin atau setelah ke publish apa di mana? Jadi gue masukin dan gue yakin, nih semua orang pasti familiar lah dengan perasaan ini. Gue yakin bahwa itu jelek banget. Karena, come on, ini kita bandingin 5 cm. Terus gue masukinnya tuh ke editor yang sama, Mas Aryo Bimo. Bimo. Masukin. Terus gue dalam hati gue, who would spend or waste their time reading this ugly story? Tolong deh gitu. Tentang apa sih? Sorry, gue harus tanya. Gue kasih tahu judulnya, lo langsung tahu isinya tentang apa. Apa? Perempuan lain. Oh Sevia langsung kan lagunya pas banget tahunnya seumur ya kita kayaknya. Nah udah gitu gue udah merasa gitu gue balik lah terus lama nggak denger tuh sampai gue udah selesaiin buku kedua. Gue selesaiin buku kedua jadi selama gue nunggu itu gue merasa failure every day makin merasa failure aja setiap hari gue makin merasa sumpah gue nggak denger I don't have any news about my first
manuskrip. Ini jadi nggak ada kabar dari publisher, nggak ada kabar. Nggak bilang apa-apa. Jadi gue kayak ya emang udah sih, emang udah jelek aja sih ya gitu. Ya udahlah gitu. Jadi antara sambil merasa failure tapi sambil ya udah kita bikin yang kedua lebih bagus deh, mendingan moga-moga gitu ya. Dah gue kirimlah nih yang kedua. Terus akhirnya masuk sebuah surat dari Mas Bimo gitu. Terus Mas Bimo bilang, ini kita mau publish ya. Terus pas gue lihat judul buku yang pertama, gue kira yang kedua karena gue yakin kayak oke, yang kedua akhirnya finally gitu. Ternyata yang ke pertama. They liked it and they published it. Itu lumayan cetak ulang kayaknya ya 5 kali lah. Bagus dong, artinya abis kan? Iya, not bad. Sampai covernya kita sempat ganti satu cover. Jadi ada cover itu ada dua versi gitu. Si buku itu. So that's okay. Terus dia bilang ya kita publish ya gitu. Terus nanti abis itu baru yang kedua saya masih baca ya Chris gitu. Terus udah gitu sampai sekarang dia kadang-kadang suka WhatsApp gue, "Man yang ketiga," katanya. Nah. Halo Mas Bimo. Aku lagi sibuk Mas gitu ya. Boleh masukin press release aja. Tapi balik lagi ke buku yang tadi ya. Kayak gue penasarannya padahal lu merasa itu failure dan lu menunggu for that 1 year moment tuh pasti agonizing banget kan? Agonizing banget, kayak bayangin lah. Nunggu gitu. Gue dan gak ada, no one gave me the validation that I need gitu kan? Iya, benar. Karena gak ada, karena dan another thing about me adalah gue tuh orangnya sebetulnya sangat nggak I don't like admitting my fear. Jadi pada saat gue agonizing itu, those agonizing moments itu, ya fear-nya kan gue takut rejection kan at that time. Kayak oh my god, tapi sebenarnya at some point gue merasa rejection would be much better than not knowing sebetulnya kan. Cuma ya udahlah, ini silent rejection gitu kan rasanya kan itu gitu. Bete banget sih. Itu bete banget. Nah, jadi gue merasa bete dan bete sendirian. Tapi pada saat bete, gue amazed juga lu masih bisa mau nulis lagi. Kayak di dalam kebetean itu bukan kayak kasar-kasarnya ya F the shit lah. Udah, nggak usah deh. Tapi lu masih, yuk gue mau buat lagi. So I have to ask nih. I don't know, karena gue penasaran satu. Dan justru gue karena merasa, gue gini, karena gue lihat, I look back, I reread the first script, and I was so unhappy with how things are gitu. And then because I was so unhappy, gue jadi tahu sebenarnya yang gue mau ini tuh harusnya gini, ini harusnya gini, gitu. Jadi gue menulis lagi akhirnya karena gue pengen bisa mempraktekkan koreksi-koreksi tadi gitu. Paham. Gitu. Jadi dan itu yang fueling me. Di telepon mengatakan gue surat ya, surat bukan. Maaf, surat pakai perangko di kertas. Yes. 2006 itu suratnya dikirimnya ke kantor, ke Radio Ardan waktu itu. Nah di situ pas lu buka suratnya dan lihat bahwa gue yakin pertama pas gue lihat kop surat Grasindo, gue yakin ini rejection letter. Kayak rejection letter yang got lost in the mail or whatever, kan udah setahun, pasti ini rejection letter. Ya udah, tapi udahlah let's get it over with gitu. Gue buka, terus gue lihat, oke, ini ada rejection letter, kan dia bilang publish gitu. Kita ingin publish. Terus gue yakin itu buku kedua, karena udah gue masukin kan yang kedua. Terus pas gue lihat bawahnya judulnya karena kan suratnya dilipat gitu ya. Paham konsep surat kan? Paham, makasih loh. Ya itu kan dilipat gitu kan, suratnya dilipat 3. Terus gue baru baca atasnya, ini publish, terus judul buku itu ada di bawah gitu kan. Belum kelihatan pas gue buka ternyata wow, buku yang pertama gitu kan. Oh my god. Ya gue biasalah. Gue masih muda ya pada saat itu, jadi semua dikasih tahu sangat ekspresif gitu. Tapi rasanya, maksud gue di situ kan your own rejection, your own self thought tentang failure kayak di destroy gitu pada saat itu rasanya gimana? Lega karena berhasil apa lega karena tahu I was wrong? Lega karena bukan karena I was wrong, mungkin lega karena it's not that bad aja gitu. Lega karena it's not that bad. Tapi I don't think I had this arrogance in me waktu itu nyampe, karena I was already so humbled
with that 1 year of agonizing. Parah banget, gue jelek banget. Iya, gila aja. Gue bahkan nggak pantas mendapatkan rejection letter, udahlah ya gitu. Ya udah gitu. Rasanya kayak Grasindo aja nggak mau reject gue. Iya, reject aja itu. nggak mau, Iya, kayak iya. buang waktu banget gitu. Jadi tapi akhirnya ya itu terus, dan gue juga belajar di situ ternyata ya Grasindo tuh waktu itu very mindful ya. Maksudnya there's no way they will let me die without knowing gitu sebetulnya. Jadi cuma emang ya lu bayangin aja mereka terima skrip juga nggak tahu berapa. Dan kita sebagai yang menunggu kan anak muda lagi berusaha doing something for the first time, nggak dapat kabar, asumsinya kan gede banget. Cuma gue asumsi tapi gue tuh tidak melakukan apa-apa loh. Maksudnya gue nggak kayak jadi neror mereka. Kalau sekarang neror kayaknya. Kalau sekarang ya udah pernah ya. Enggak, tapi dulu enggak sih. Gue kayaknya karena baru pertama, terus gue kayak tahu diri aja. Iya. Fast forward ya. Kalau sekarang kan you've worked with, udahlah. Semenjak itu dari radio, abis itu you've done communications di all angles gitu, dari pernah di agency, banting setir sampai di companies, global companies, startup, sampai sekarang tuh head of comms juga di Unilever Indonesia gitu kan. Jadi orang-orang melihatnya malah, I'm gonna quote something from your LinkedIn by the way ya. Yeah. Ada yang bilang kayak gini, she is, and I quote. You quote from LinkedIn? LinkedIn. Okay. A whole package of extraordinary leader. Hah? Has vision, critical, can make decisions, and super attentive listener. Sapose nulis gitu, lu cek di LinkedIn lu ada. Serius? Ada. LinkedIn kan ada testimonial tuh. Kayak lu scroll gitu. Oh my god, itu udah lama banget loh kayak. Regardless lah. Okay. Tapi artinya, there are people, in this case this person dan banyak yang lain juga, in a way claiming that I want to call this person and ask, kamu salah gitu. Enggak, do you still like what you wrote back then? Do you still agree with what you wrote? Mungkin itu kita perlu ya, semua orang ngasih testimoni jangan kan dicek gitu ya. Enggak, terus. Some people mungkin akan mengklaim that you are, apa ya bilangnya, punya exceptional talent dan never experience failure. Obviously we know that's not necessarily true, karena tadi di dunia sebagai sering gitu dicurhatin paham gitu kan. Tapi ada orang-orang mungkin yang perlu di break the glass nih, bahwa enggak kok, Christine Elwan pun pernah melakukan hal bodoh. Oh banyak, Ya. banyak banget. Gimana maksudnya in your corporate life tuh, just name a few hal bodoh deh, boleh nggak? Yang pernah lo lewatin? Bodoh yang haha gitu. Bodoh haha dulu deh, kita let's start with that one. Bodoh haha. Bentar, bodoh haha gue nggak inget sekarang. Gue ingetnya yang lumayan fatal. Ya udah deh, silakan langsung jadi jump in. Ada sebuah, ini di my past life ya, Okay. bukan di current company. Jadi ada sebuah town hall yang sangat penting saat itu gitu. Sangat penting kenapa? Karena the leader of the company is transitioning. To a new role outside the company gitu lah, and this person is a very loved leader gitu. Terus jadi udahlah kita bikinkan town hall-nya tuh. Jadi mindset gue tuh adalah di situ waktu itu, ini gue pengen ini karena gue juga sayang banget sama leader ini. Jadi gue pengen dia tuh town hall-nya tuh special for him. Untuk sending off gitu. Iya gitu. Gue tuh karena gue tahu ini juga bakal overwhelmingly mengharukan gitu buat dia gitu ya. Jadi gue kayak gue benar-benar mikirin sampai kayak nanti kita ya rundown-nya seperti apa, terus nanti siapa yang ngasih bunga ke dia, detail kayak siapa yang ngasih bunga, siapa yang maju kasih kayak beberapa eyelet some people, so people could go into kayak waktu itu apa yang namanya kayak Slido lah pokoknya untuk masukin their message gitu, for him. Tapi ada juga yang kita kasih floor-nya gitu. Orang-orang, dan itu gue milih orang-orangnya tuh sangat tuh gitu. Pokoknya siapa nih yang benar-benar akan impactful ke dia dan dia akan sangat appreciative, tapi juga orangnya emang deserve to be there gitu ya. So you've invested a lot for Invested a lot of my time, my energy, and I was so sure that it was going to be a very good send off gitu. Yang gue nggak ini ya, dan ini akhirnya impacting to how I do things today gitu ya. Tapi and you would understand. Jadi yang gue nggak perhatiin waktu itu adalah, dan tidak sadari adalah technical aspect of this send off is so important. Not only
the technical aspect di aula tempat kita melakukan the actual send off, tapi yang di luar yang nggak bisa masuk ke aula karena aulanya tuh penuh banget dan itu tuh gue tuh harusnya udah tahu ini tuh nggak cukup. Pasti akan ada yang, dan gue in a glimpse tuh gue tahu karena gue siapin tuh di seluruh kantor tuh gue siapin screen. Bisa nonton di mana-mana. What I didn't do enough adalah checking the connection. Internet connection atau all connection. Pokoknya karena you name it, apapun yang bisa went wrong dalam connection world ini, it happened. So people were so pissed at me. Jadi yang di aula aman. Aula aman. Itu jadi gue keluar aula tuh lo happy I dong? thought everything went well gitu. Ternyata people were so upset. Like they weren't just upset, they were sad. Aduh itu lebih beda sih ya. Kalau Iya. marah is one thing, tapi Iya. mereka sampai bilang They were Kristi, sad karena gue tuh sedih banget loh. sedih banget karena I didn't get to see how things were gitu. Live. Walaupun ya of course you can send me the recording dan lain-lain, tapi oh my god, I felt like a failure. Bos jelas marah, tapi it's not the angry boss yang benar-benar bikin gue patah hati at that time dan merasa sangat failed gitu, tapi lebih ke my colleagues dan yang merasa sedih. So I stayed in the office itu sampai jam kayak I was just punishing myself kayak ngomelin diri sendiri gitu loh. Tapi sama I remember a good friend of mine, my colleague juga at that time, she sat with me. Terus ya dia baik banget, dia dengerin gue ya ngomelin diri sendiri kayak so stupid, why am I so stupid gitu, gini. Kenapa ya kok gue nggak mikirin itu ya gitu, kenapa ya? Karena it was overwhelming, the whole thing overwhelming, karena gue nggak cuma ngurusin internal comms-nya aja gitu at that time. Di eksternal yang lebih oh my god gitu, lebih gila lagi juga dipenuhi dengan banyak telepon masuk, orang marah-marah murka dan lain, itu juga gila banget gitu. Jadi I think I was overwhelmed, walaupun timnya juga gede gitu, tapi ya adalah itu yang skip. Dan menurut gue, tapi sampai hari ini gue merasa itu mungkin buat orang-orang ada yang bilang it's technical gitu, tapi menurut gue itu fatal sih, karena as the leader I should have made sure bahwa things are working gitu. Jadi gue tuh nggak bisa cuma mikirin si leadernya ini aja gitu, si orang yang mau perginya ini aja, tapi gue harusnya mikirin audiens, dan bukan hanya audiens yang di dalam aula, tapi gue harus mikirin semuanya. If I am the leader, then I have to have the helicopter point of view kan gitu. Betul. I didn't have that for this particular part of the send off itu. You're so focused on the moment gitu. I'm not saying that my focus to experience-nya dari si orang ini dan the people who were there in the venue itu salah. It's good, tapi I should have expanded my attention ke yang lain-lain juga gitu, karena gue jadinya nggak inklusif kan waktu itu. Have you ever bounced back dari situ? I bounced back. How? Karena kita udah masuk ke emosi kan, artinya orang sad gitu, ibaratnya. Kan tadi lu ngomong tentang punishing yourself gitu. Memang hari itu punishing, tapi kebawa, menurut gue hari itu one thing, tapi besok, lusa, pada saat you meet all those people yang pernah bilang, gue sedih loh. How do you face those people pada saat itu? Orang-orang yang memvalidate your yang accident kesel, ya. emang pada saat gue bilang I'm always so stupid, you are stupid gitu ya, kayak gitu kan. Padahal pada saat kita bilang I'm so stupid, pengennya kan dengar kayak enggak. No, gitu kan. Tapi kan yang kemarin I bounce back slowly. Karena kan ini one thing about me juga, a lot of time I think I don't have compassion for myself. I lack compassion for myself. Kalau gitu. untuk other people? Untuk other people, I think all the compassion I have, I channel it to other people. Tapi kan, then my mom always told me, like you cannot love people in the best way if you don't love yourself. It has to always start from yourself gitu. Jadi my compassion that I give to people, probably I'm not giving it the best way possible dan lain-lain, karena gue masih belajar sekarang to be compassionate to myself gitu. Anyway, jadi I bounce back slowly. Jadi it's not, I don't know if we can call it bounce back, lebih ke
I get up slowly gitu. Tapi gue, so I of course I punish myself with unkind words. Terus these people, the words I'm using for myself are much harder than what these people are using to me gitu kan. Karena orang-orang ini tuh juga mereka cuma sedih aja gitu. Mereka bukannya mau maki-maki gue atau apapun, sedih aja gitu. Nggak ada kayak dendam, kalau nggak ada enggak kan? Tapi kayak aduh Chris, please lah gitu, sayang banget gitu. Tapi ya udah akhirnya gue ya I apologize. Kayak I apologize, sorry banget ya, gue ya it's my fault gitu. Dan itu tuh sebenarnya as tough as it sound, minta maaf dan owning it itulah yang sebenarnya membuat gue merasa akhirnya udah there's nothing more I can do. Gue malah mau nanya kalau gitu, ini thanks for sharing that part ya. I think that was very it was very deep dan maksudnya going back up gue nggak bisa ngebayangin what you have to do all the time untuk naikin terus in the details gitu ya. In the details gue nggak kebayang. Tapi kalau gue mau bertanya tentang pernah nggak lo ada justru failure yang lo nggak sadar, tadi kan lo nggak sadar bahwa lo belum learn dari situ, jadi kayak keulang lagi, baru yang ketiga keempat baru I haven't done my homework for this failure ya. Misalnya apa ya? I'm sure ada, tapi mungkin sampai sekarang gue belum sadar kali ya. Enggak, tapi karena gue nggak bisa nginget sekarang. Mungkin gue yakin gue nggak akan be that very arrogant person bilang enggak gitu. Gue yakin ada, tapi sekarang gue nggak inget aja. Tapi sebetulnya masalahnya kalau failure yang significant itu, gue tuh akan obsessed over it gitu loh. Obsessingnya gimana? How do you obsess about your failure? Yeah, I will think about it. I will, of course, now that I'm 41, I try to make 2023 buat yang sedang mendengar podcastnya. Now that I'm 41, I try to make it productive ya. Ini the proses gitu. After the failure itu jadi produktif. Iya kan kamu tadi nanya apa how do you obsessed over my failure gitu. I try to do it in a productive way gitu. Although masih ada itu kan gabungan antara memaki-maki diri sendiri, gitu kan. Terus try to review with this growth mindset point of view gitu. And then plan action kan gitu kan. Plan gimana nih biar nggak keulang gitu kan. Nah, itu obsession gue biasanya, my process of obsessing over a failure tuh kayak gitu. Jadi agak kecil kemungkinannya gue tuh nggak inget gitu kalau yang berulang-ulang. Karena gitu. memang udah selesai diproses harusnya. Kalau tapi ada small things ya, misalnya gini. Gimana? Gue udah berapa kali ngeliat posting, misalnya nih ya, ini again, this is in my previous life. Gue udah berapa kali ngeliat posting social media account kita itu, fontnya tuh too small. Kalau bikin posting social media kan you have to review the content itu kalau dia lagi dibuka full screen gitu ya. Tapi juga kalau dia lagi jadi grid itu kayak gimana tampilannya kan gitu. Nah ini tuh bahkan pas lagi jadi full screen aja tuh menurut gue untuk ukuran 41 tahun font itu kekecilan gitu ya, gitu loh. Harus gitu. Jauhin Iya gitu. Jadi, nah kayak gitu, it's not small things ya, tapi kayak it's not life or death situation. Tapi terus karena gue cuma itu kekecilan fontnya, gue cuma kayak I didn't make a point that fix this gitu ya. I didn't make a point to fix this. Itu jadinya ya udah gitu, orang tuh nggak terlalu kayak ada tim kayak think ya digedein dikit gitu kan. Terus udah terus sampai akhirnya adalah sebuah post yang emang bagus banget gitu and very very potential gitu. Bagus, konsepnya bagus. Message-nya bagus gitu, eksekusinya segala macam bagus, kreatif bagus. Except the font. Too small. Gitu. Ini tuh membuat gua tuh
itu sebenarnya yang berulang-ulang terus gue nggak tindak lanjuti, ya kan? Itu kan berulang-ulang terus gue nggak benar-benar kayak fix dengan harusnya kan, ya apa sih susahnya Chris, lu tinggal panggil terus bilang, guys ini please benerin ya, ini kekecilan. Dan ini lo menahan mengkoreksi failure orang lain tersebut atau failure yang sedang terjadi karena lo nggak mau hurting their feeling atau enggak, not real. Yeah, I mean I'm a people pleaser. Tapi bukan itu. Bukan itu. Gue tuh cuma dari 1001 yang harus di-fix. Paham. Ini tuh kayak down on the list gitu. Yeah. Jadi kayak no one's gonna die gitu over this gitu. Jadi gue cuekin aja. Tapi begitu itu kejadian and no one died juga gitu di situ ya. Cuma aduh gila ini sayang banget, the opportunities missed itu sayang banget gitu. Itu disitulah gue langsung lu tau nggak salah lu di mana, Chris? Karena gitu. kurang you besar. Should have, you should have apa? Put like Honesty? What's the word? You should put efforts in making sure that the team understand that you mean it gitu. This is not just kayak, karena aku udah bilang kayak ini kekecilan ya. Tapi gue tuh nggak bilang kayak guys ini please benerin ini kekecilan. Itu dua hal yang beda banget sih. Gue kebayang banget kalau kayak tolong dong itu diberesin. Sama yang ini penting untuk kita bereskan sama-sama sampai jadi bagus gitu. Kayak gue please ini benerin karena lu tau gak kenapa gue obsessed banget over the font size. Sayang banget you spend hours to just make the design, the concept, the caption, then people don't read it because it's too small. Kayak gitu kan, harusnya kan, dan itu kan nggak makan waktu 5 menit. Kalau in terms of tadi lu bilang we have the list of things to fix. Kalau looking back sekarang, gimana? How should we or lo sendiri prioritizing apalagi buat tim kita? Yang mana nih failure yang harus kita fix? Yang kesalahan-kesalahan yang kecil sama kesalahan-kesalahan yang sekarang. How should we do that? As kan a leader, ada yang urgent, ini gue diajarin mentor gue juga, ada yang urgent, ada yang important. Ya kan? Nah, kalau yang urgent, of course, then you have to do it kayak ada waktu di situ, elemen waktu itu kayak cepat. Ada juga yang important gitu. Nah, yang important itu biasanya I will make effort to make sure that everyone know that it's important. Just because I don't chase you today or tomorrow, it doesn't mean that this is not important. Tapi gue selalu bilang, ini nggak urgent, tapi please fix this by next week atau next month gitu. In 6 months kita harus udah gimana ya gitu misalnya. Jadi kalau kita ngomongin balik yang tadi, the challenge was pada saat you deliver that feedback itu menjadi not urgent, not important. Padahal harusnya not urgent but important gitu. Iya, dan with all due respect, my team juga banyak juga ininya kan, banyak juga mereka priority listnya gitu. Jadi when they see me being kayak cuma ngasih sebuah input yang selewat aja kan, ya mungkin ya nggak urgent kayaknya nih buat si Kristi gitu, ya udah gitu, nggak urgent dan nggak important gitu. Jadi bukan not necessarily salah mereka. Kalau menurut gue ini ada di gue gitu sebenarnya. Karena you take on the responsibility. It's your standard yang lo lagi mau bawa ke mereka juga kan, kayak gitu. Kalau dari situ kan maksudnya gini, you've experienced so many failures nih in your lifetime. 41 tahun. I'm so proud of my age. Stop ageism. Oh. Tapi does it becomes easier handling failure? Iya. Really? Yes. Really? Jadi tapi aduh, please dong gue jangan jadi don't jinx it. Oh my god, no. Gue kayak yakin banget. Tahun depan besok aja. Aduh, oke enggak. Tapi in your experience deh, failures in 20s and in 40s rasanya beda nggak? It becomes gini, karena ini kan kayak exercise, ya kan, kayak exercise. Dan sayangnya failure itu bukan exercise yang lu bisa pilih waktunya dan pilih ininya kan, tapi selalu ada gitu basically. Makin lu sering experience failure,
lu makin muscle lu tuh makin kebentuk gitu. Yeah. It will still be painful. Itu pasti ya. Ya, tapi satu your muscle is already stronger, jadi lu nggak langsung hati lu tuh tidak langsung hancur berkeping-keping gitu pada saat failure terjadi. Dua, lu juga udah terlatih untuk tahu bahwa this will pass, this too shall pass gitu kan. Dan ketiga adalah lo lebih terlatih untuk fokus ke apa yang bisa, what can I do instead of wallowing gitu. Karena kalau gue jadinya sekarang lebih mikir who am I helping dengan gue sekarang kesel, sedih, bete ini tuh who am I helping gitu. Kan tapi kan I think lo juga udah pernah lah ngalamin momen-momen fragile gue merasa failure karena nyerempet pagar gitu kan. Ingat. Kayak Jadi gue tuh langsung merasa oh my god I'm such a failure gitu. Aku tuh nggak berguna banget ya gitu. Gitu. 5 minutes. Give yourself 5 minutes. Yeah. Tapi gue tuh pernah ngelihat sebuah podcast, gue lupa siapa ya, tapi it's someone else's Christopher podcast. Tobing mungkin gitu. Iya mungkin, tapi perempuan. Perempuan, coba dia bilang ini si Barbara siapa yang di Shark Tank? Barbara Shark Tank. Iya, Barbara Shark Tank lah. Barbara Shark Tank, dia bilang gini, lo tau gak bedanya my superstar sama yang biasa aja, itu di real estate ya, adalah my superstar spend lesser time feeling sorry for themselves. Jadi jangan lama-lama, lo kesel boleh, sedih, sebel, bego banget gitu. Udah, tapi give yourself 5, 10, 15 minutes, or if it's really bad, give yourself a day. Yeah. Then get up, gitu. Stop feeling sorry for yourself. Karena it's not helping anyone. It's not helping your company, it's not helping your team, apalagi kalau if you're a leader. Yeah. Ya remember ya, you're a leader, you are responsible for the energy in the team juga. Yes. Right? And it's not helping anyone. Udah, kayak How do you set the time dong? Maksudnya kan kalau lagi bete nggak kayak udah deh 5 menit gitu. Kayak do you literally say that? Kayak bilang, oke yang ini gue 10 menit aja, atau ini sebelum meeting Enggak gue sih. udah harus beres. Enggak. Tapi how do you set the time? Karena kadang-kadang kepaksa. Karena kayak gini, oke, I have 5 minutes before my next meeting gitu. I'm just gonna feel sorry for myself until then gitu. Karena realitanya dipanggil bos gitu kan. Realitanya adalah I have to lead a meeting gitu. Kadang-kadang sering kali kepaksa, which I am grateful sometimes to have my calendar block gitu, karena jadi nggak bisa lama-lama lo sedih gitu, lo kesel tuh nggak bisa lama-lama. Tapi another time kalau emang nggak ada janji, nggak ada apa, kayaknya makin lama tuh lo makin kelatih gitu lo, makin kayak udah nangis nih, nangis gue tuh paling suka. Nggak, menurut gue paling releasing gitu ya, paling releasing kalau gue lagi sebel gitu tuh adalah driving. That's why I love driving with myself. Ini driving mobil ya, bukan driving golf kan? Oh bukan, driving mobil bagus, harus dikoreksi. Driving mobil keliling sambil ya mungkin gue lagi mau kemana gitu, terus sambil nggak pasang musik. Nggak kayak pasang musik gitu, nggak pakai playlist, justru nggak pakai playlist, cuma kayak talking to myself aja, kayak okay, I'm so angry to myself, ya udah I let myself be angry to myself gitu, kayak ngomong gitu, kayak ini lo gini, terus biasanya gue suka diam terus nyetir minum, terus dengerin podcast atau dengerin audiobook gitu. Gue tuh punya audiobook yang gue dengerin berulang-ulang. Kalau gue tahu ini tuh kayak tools gue gitu. Yeah. Tools gue kalau lagi feeling shitty or sorry for myself gitu. Lu pasang audiobook. Gue akan pilih dari one of this audiobook. Name one, boleh. Atlas of the Heart. Oke. Ya. Atau Brené Brown. Atau The Body Keep the Score. I know this book. Iya, ada. Ada lagi Brené juga yang Daring Greatly, atau ya all podcast from Adam Grant gitu. Pokoknya gitu-gitulah yang gue akan dengerin, dan karena banyak banget, kenapa gue suka dengerin buku-buku ini atau podcast ini, karena banyak banget cerita-cerita real yang mirip gitu kan sama yang gue alamin, dan it makes me feel less isolated aja.
You're not alone. Dan kayak ada solusi gitu. Kayak ada, ya ini sebenarnya kalau dibikin frameworknya tuh lo harusnya habis ini itu it helps. Gitu. And do you use the frameworks? Lo Not tipikal always. yang semua yang lo dengerin lo coba? Enggak, not always. Tapi dan biasanya tuh gue tuh lebih suka kalau pada saat gue ngedengar framework gitu atau tips-tips gitu, gue tuh lebih suka the thinking behind it gitu loh. Iya. Ya karena itu yang sebenarnya dan it's just me ya gitu. Karena gue kalau mau ngikutin semua juga nggak ingat. Aduh susah banget apa sih tadi frameworknya? Apa ya? Walaupun gitu. Frameworknya tuh dia dikasih singkatan gitu. Tapi kan gue kan kurang ginkgo biloba nggak ingat. Tapi kan ini kan misalnya kalau pasti kan kalau brand ini kan dasarnya adalah dia kan selalu you start with vulnerability, then you'll be a better leader. Tapi don't be just vulnerable, tapi you learn how to stand up dan lain-lain. And then I will remember the man on the arena quotes itu gitu. Iya gitu. Jadi itu kan kalau inget-inget itu quote-quote kayak gitu tuh kayak iya, gue tuh boleh berdarah-darah tapi gue harus bangun gitu. I'm not gonna let other people judge me. Orang-orang yang di bangku penonton ngejudge gue, shut up gitu kan. Ada lah gitu-gitunya gitu. Nah, itu yang bisa bikin gue how I process lah, I process failure. Oke. Tapi artinya to have tools like that itu lo building up ya. Karena tools itu kan bukan tools yang kayak lo langsung punya gitu kan. You build up the tools, you collect the tools, lo tahu kapan pakainya, dan that's why it's easier now. Iya, kadang kan ada kalanya you need coffee, kayak ada kalanya you need wine, ada kalanya you need like. Are we going further? Makin lama makin keras apa enggak nih kan? Coffee, beda. wine. Jadi beda aja. Ada tahapan the day-nya, time of the day jelas gitu. Tapi tahapan failure-nya gitu juga itu juga menentukan gitu. Ini is this going to be fixed by a cup of nice coffee atau a plate of good steak gitu disijin gitu. Betul. Masuk. Kalau dari segi support tim ya, lo tipikal yang seeking for help, help me please, atau lo yang kayak diem nunggu ada yang kayak Chris, are you okay? Ini ke tim atau your toolbox ya. Kayak misalnya lo yang lagi merasakan fail, kayak gue lagi down, gue lagi kayak tadi apapun, mungkin that moment dimana lo nggak gagal buat send off yang semua bisa rasakan. Lo tipikal yang akan tunggu orang lain datang to consolidate you, apa lo minta bantuan untuk orang to come in and help me please gitu? Gue minta bantuan sih. Lo minta bantuan? Gue minta bantuan. Kayaknya some point dulu waktu gue awal-awal karir mungkin gue pernah jadi orang yang sok kuat gitu, bisa sendiri gitu ya. Tapi lama-lama gue belajar, ya again nggak ada gunanya lo begitu. Lo pernah nggak sih ngeliat orang yang memang bisa sendiri? Enggak. Somebody that make it, misalnya in all your careers di multiple companies, global company. Enggak. Gue nggak pernah lihat ada orang yang bisa sendiri. Jadi melewati failure sendiri. Even these strong people, karena I'm blessed in my job itu kan, I am always ring 1 kan. Ya, betul. Dari si orang-orang ini gitu. Dan teman-temannya juga gitu ya. Nggak ada yang bisa sendiri. I'm telling you, nggak ada yang bisa sendiri. Gue udah pernah, nggak ada yang bisa sendiri. And they're not afraid to admit it. That's the thing. The stronger these people are, the more they are so willingly and happily admit bahwa I won't be able to do all this on my own. Gitu. Karena I have my team, gini, my family, kayak nggak bisa. I have an ecosystem. That's the one message across the board gitu ya, yang gue temukan dari berbagai macam leader yang I get the pleasure to work with. Jadi to get out of artinya ekosistemnya ready untuk getting them out of the dip ya. Pada saat apapun dipnya itu mereka udah punya ekosistem. Mereka udah punya ekosistem and they build the ecosystem. That's the thing gitu. Like that's why it's so important for you to pick your team itu with a very very good knowledge about yourself. And very good knowledge about what you are there for. Gitu, what's your role? Gitu, what does success look like dan lain-lain. Ya kenapa? Why are you hired? Kalau kamu kerja untuk perusahaan atau if you are running your own business, why are you running this business? Gitu. Are you after apa? Profit atau purpose atau both profit and purpose atau purpose driven profit? I don't know. Kayak you have to have that clarity gitu. Jadi then you build the team
that will help you and you help them to get there together gitu kan sebenarnya. Kalau Makanya the other penting way banget. around kan ada yang bilang kayak apa, you can pick your team but you cannot pick your boss. Kalau orang yang baru masuk nih, gimana caranya seseorang in the early stage of the career build ekosistemnya mereka artinya untuk menjaga supaya mereka bisa getting back up ya abis dari failure tersebut gitu. Gue tuh ngerasanya sebenarnya I like that saying gitu ya. You can pick your team but you cannot pick your boss. It's true. But you can always choose. Nah, gue tuh I'm a big believer in choosing gitu. You can always choose. Jadi sebenarnya bisa choosing your boss. Not necessarily misalnya you're my boss gitu ya. Terus gue tuh nggak suka gitu. Misalnya banget ya. Misalnya gue tuh nggak. Aduh kenapa sih gue kalau boleh milih nggak mau dia deh gitu kan. Tapi kan I can always choose to see the good sides of you. Yeah. Gue tuh nggak suka. Jadi oke. Biasanya gue gini. Kenapa ya gue sangat sebel sama orang ini? Karena biasanya yang annoying buat gue tuh adalah nggak on time, terus kasar ngomongnya, terus egois. Jadi gitu. lu defining apa yang buat kesel? Yang buat kesel. Oke, udah nih, udah tahu. Sekarang what's the good side of this person gitu? What can I learn from this person gitu? Dia obviously kalau biasanya kalau leader-leader yang udah high caliber kan they deliver, right gitu. They deliver, they make money, they make profit. Definitely itu I wanna learn from them on that area gitu. They have power, they have influence. Okay, good gitu. They're kind-hearted. A lot of people, beberapa bos gue, ex bos gue, yang orang tuh pada bilang, ih lu kok mau sih kerja sama dia kan dia kasar gitu misalnya. Tapi nah gue tuh selalu karena gue selalu memilih juga untuk ngelihat nggak discounting the good side. Gue tuh juga sampai sekarang masih ingat the good moments that I have with them gitu ya. Ada this very cold person, cold boss yang kayaknya ngomongin kerjaan terus gitu, terus kayak perfeksionis gitu ya. Tapi one day dia pernah lihat gue meeting di dalam bersama a group of people who smokes. Oke. Gitu. Terus and he's busy that day gitu ya, tapi dia lewat terus dia kayak masuk ke dalam meeting itu dan dia marah-marahin aja semua orang itu kayak, kenapa pada ngerokok? Guys, you are very rude. Karena lo tuh meeting sama ada satu orang yang gak ngerokok gitu. Dan lo nggak mikirin dia gitu. Kayak itu kan kalau if you want to, dia juga nggak ngerokok si orang ini. If you want to poison yourself, it's up to you, it's your right, it's your life. Tapi lo nggak bisa lo kayak gini, gitu. Jadi pertama dia manggil gue dulu sebelumnya kayak sini manggil gue, what are you doing in there gitu? It's a very important meeting gue bilang gitu. I thought you don't smoke. I don't smoke gitu. But they're smoking gitu. Iya tapi gimana? Gue butuh, gue bilang gitu. Nah terus dia masuk gitu. Nah itu tuh momen-momen kecil kayak gitu, itu biasanya gue inget-inget terus tuh. I choose to remember those moments, those good qualities, supaya gue bisa jalan terus gitu. Karena apalagi kalau baru mulai karir, it's so true that you cannot choose your boss, but you can choose how you see them, karena gue percaya ya kalau kita ngelihat yang positifnya dari setiap orang, apalagi bos kita gitu. Somehow tuh mereka juga ngerasa kalau ketemu sama kita, kalau kerja sama kita tuh the vibe itu nggak bikin mereka kesel. Gitu karena kita juga ngelihat yang positifnya terus dari dia. And then slowly itu akan jadi enak gitu vibe-nya. Gitu makanya setelah gue beberapa bulan kerja sama nih orang, gue bahkan udah nggak ngerasa struggling lagi gitu karena emang vibe-nya udah enak aja gitu. Walaupun dia sama orang lain masih aja susah gitu mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi menurut gue karena it's because I choose to want to work with this person gitu. I choose to see the good side of this person. Jadinya enak-enak aja gitu. Itu I think that's so true ya, karena kalau gue orangnya juga I have that dulu gue pikir ini kelemahan pada saat gue ngelihat the good side of people terus-terusan. Akhirnya bilang lu ntar ditipu, lu ntar rugi sendiri dan lain-lain. Tapi akhirnya along these years
pakai S-nya banyak ya. Akhirnya gue mulai merasa bahwa it's actually a blessing, a superpower juga untuk bisa ngeliat good side of people gitu ya. Dan because it benefits you, right? Relationship-nya jadi lebih enak kayak gitu. Iya. Dan jadinya mereka pun masuk ke ekosistem kita tuh. Ini kalau in my personal experience ya, mereka masuk ke ekosistem kita untuk bantu pada saat kita lagi jatuh. Mereka malah bisa bantu karena kita punya good relationship kayak gitu. Yeah, that's true. Kalau di sini, lo ngomongin tentang you're actually a very positive person, you have hope for the future, modelnya kan seperti itu. Tapi gimana caranya you're balancing the risk? Pada saat you wanna do something, ada opportunity nih kayaknya, tapi opportunity risky. And correct me if I'm wrong ya, yang gue tahu lo orangnya juga suka, wah ini kalau ada opportunity nih, walaupun risky, let's do it nih, kayaknya ini bisa nih. Tapi balancing antara possibility of failure sama hope for the future, itu balancingnya gimana supaya kita juga bukan yang takut fail terus akhirnya nggak gerak, tapi at the same time nggak terbutakan cuman karena nggak terbutakan kayak kebanyakan motivasi doang, tapi kita nggak melakukan calculated risk gitu. How do you balance between the two? The first question is always, karena gue sebenarnya by nature gue itu lebih safe dulu gitu. Sebenarnya by nature tuh gue play it safe. Jangan takut. If you know the number of insurance that I have, that's how safety minded I am gitu. Jadi gue harus tanya, gue masih lu punya multiple insurance yang backing up gitu. Ada yang buat critical illness, ada yang ini, ada yang semuanya ada lah. Ya. Well protected. Would you drive a car yang nggak insured? Enggak. Oke. Anyway, tapi gue selalu pertanyaan, again kan kalau kita di kerjaan gitu ya, baik kita pegawai ataupun punya perusahaan sendiri, itu kan kita udah jelas ya, it's very clear lah sebenarnya what we're after gitu. We want to make profit. The company I work for want to make profit, so we can do a lot of other good things gitu. Betul. Kan. Terus apalagi lah gitu. Tapi intinya sebenarnya the objective is clear gitu. Jadi biasanya pertanyaan gue adalah, oke, ini ada kesempatan nih. Terus orang kan kayak, oh my god mbak, jangan kali gitu, atau gila ini risky banget. Ya udah laid out the risk apa aja, what's the worst could happen, and we prepare for that gitu. Jadi what's the worst could happen sama the best could happen. Gue biasanya ngelihatnya dari itu gitu. Nah, the best and the worst. The best and the worst. Terus nanti kalau the best itu, how does this thing, kalau the best could happen ini terjadi, ini tuh akan mensupport kita menuju tujuan kita tuh, dia akan kayak ngebawa kita berapa langkah ahead gitu kan. 100 langkah ahead, oke. Risknya, the worst could happen, dia akan membawa kita mundur berapa langkah. Yeah. Kalau opportunity 100 langkah, risknya mundur katakanlah 30 langkah. Ya udah, hajar. Yeah. Hajar 30 langkah, padahal orang kan ya Allah 30 langkah mbak itu ya jauh gitu juga kan, gitu kan. Lumayan gitu ya, tapi masa lo mau korbanin potential opportunity segini? Yeah. Kita siapin all the best we can do untuk ini nggak nyampe 30 lah. Semoga jadi cuma 10. Sehingga worst to happen adalah 10 gitu misalnya. Tapi ya udah nggak bisa, karena kalau nggak bisa, kalau lo terus pikir gue nggak mau mundur nggak bisa. Jadi lu juga bukan tipe yang dengan hanya positive mindset kita nggak bisa. Kemarin kan baru ada Mbak Najwa kan ke kantor. Gue suka banget quote dari Mbak Najwa itu, yaitu yang dia bilang, be brave but don't be stupid. Be brave but don't be stupid. Itu kayak banget sih. Langsung terngiang-ngiang gitu kan. Kayak aduh gue suka banget, bener banget itu setiap gitu. mulai meeting, hari ini kita mulai meeting supaya be brave but don't be stupid. I want you to be brave but don't be stupid gitu. I think it's really good. It's a really good mentality. Nih, saat ini kita lagi di masa-masa orang-orang suka ngomongin tentang kalau kita ngomong tuh banyak orang mengalami failure di kantor tuh nggak mau cerita. Merasa alone banget kayak gitu kan. Dan I know you've done that before gitu loh, dimana I've done it before, kayak ini kayaknya cuma gue yang ngerasain ini. Nobody else is feeling this way. Gue nggak bisa. Nobody else is making such betul, karena semuanya kelihatannya kan perfect banget gitu. Now dengan
kita belajar tentang personal branding yang ditaruh di LinkedIn, yang ditaruh di Instagram, di TikTok, yang bagus-bagusnya semua. Jadi kita building image teman-teman kantor kita tuh jago-jago semua, the best at their field. Sementara kita mah siapa gitu. Aku mah apa tuh. Apalagi kalau kita lagi fail, udah tuh. What's your advice untuk orang-orang yang lagi merasa alone in the middle of their failure di dalam sebuah kantor? Ini gue, ini gue belajar dari one of my mentor ya. Sama dari Brené Brown. She's also my mentor. She just doesn't know it. Kayaknya banyak deh orang yang begitu ya. Jadi satu about not telling anyone. Itu dulu ya, itu kita harus address. Nggak ada gunanya lo begitu. It's not helping you. It's not helping. Malu. Kenapa? Malu apa? What's the worst could happen dari lo cerita? One thing that I've listened from other people juga ya, dan atau dulu at that time my feeling adalah kalau orang tahu nanti gue kesannya fraud, gue kesannya lemah, gue kesannya memang nggak bisa, so I don't belong here. Tapi kan they're not in the arena with you, they don't know what you've been through, they don't know your efforts, ya kan? Sebenarnya kalau menurut gue, lo harus kalau ada if you think that way, you feel that way, you have to dig deeper and deeper and deeper. I'm almost certain that in the end, di ujung itu sebenarnya the one person you're afraid the most to see you as a fraud is yourself. Yeah. Gitu. Yeah. It's not orang-orang, it's yourself. Jadi kamu tuh emang udah ada bibit itu di dalamnya, and people seeing it will just validate your feeling gitu. So that's what you need to work on. Jadi menurut gue, ini Brené kan selalu bilang be vulnerable. Of course, again, not doing it stupidly. Of course, jangan ngomong sama orang paling gosip sekantor, nggak perlu juga gitu. Tahu nggak, Bo? Gitu kan? Oh, gue gagal kemarin gitu. Kan nggak gitu. Tapi kan ada lah pasti orang-orang yang sebenarnya. Atau you don't have to tell anyone di kantor if you don't want to, tapi you have to share it with someone. Kalau di kantor tuh menurut gue enaknya kenapa? Karena ini orang-orang punya point of view yang mirip sama kita. Mereka kan ngerti situasinya, mereka ngerti konteks gitu. Jadi it's helping. I share my failure thoughts, my fear of failure with my team juga. I share it with them karena gue bukan pengen mereka menghibur-hibur gue, nguat-nguatin gue, tapi they understand where I'm coming from, gitu. Karena they know the situation, they know, oh ya emang stakeholders kita susah banget. Nah, itu jadi satu, please address the fact that you don't want to talk about it with anyone. You have to. Mentok-mentok ya bayar psikolog. Kalau udah harus banget, kalau nggak tahu mau cerita. Kalau nggak tahu kayak lu punya trust issue yang segitunya, which means you have other issue to address with your psychologist gitu sekalian ya. Tapi iya gitu, mentok-mentok. Tapi you have to share karena it helps a lot gitu. Dan yang kedua, ini dari my former boss, dia selalu bilang jadi gue pernah lagi gagal gitu kan, gagal gitu, terus apalagi gitu kan, gagal gini kemarin bla 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 bla, I didn't get the headlines that I'm after gitu. Headline-nya jelek emang, tapi nggak bagus gitu. Enggak gitu kan, gagal gitu. Terus dia tiba-tiba tuh itu gue inget banget, dia lagi di ruang kerjanya si bos gue ini, dia sambil ngetik, terus dia 5 years from now lo mau ada di mana sih? 5 years from now nggak tahu lah gitu. 20 years from now, astagfirullah, gue gitu. Lama banget, nggak tahu gitu. Nggak, give me the best version of 5 years from now. Oke. Gue udah punya global role, gue bilang. Terus, wah gue ngayal deh, pokoknya ngayal babu gitu. Dah, bagus dia bilang, ya amin deh gitu. Terus, do you think you will remember that there's this one day that you didn't get to get the headline yang kamu mau gitu? Oh iya juga ya. Iya, dia bilang. Jadi always put things into context in its proportion katanya. Lo always boleh put things into context in its proportions. Gitu. Don't blow it out of proportion. Ya. Yeah. Gitu. Iya oke lah, headline-nya nggak sempurna, tapi ya udahlah. Nggak usah dibuat. Nggak usah kayak kalau dia tuh kayak nggak usah kayak gagal apaan sih gitu, dia bilang kayak enggak gitu, nggak deserve deh gitu. Lo harus
Jadi always ask yourself 5 years from now, 15 years from now, will you even remember this one small failure? Yeah. Kalau you will remember, then okay. Do something about it ya. Let's talk about it gitu. Yeah. Tapi kalau ya enggak sih, gue sumpah gue nggak inget 5 tahun lalu headline yang gue gagal pitch tuh apa. Iya. Gue nggak inget gitu. Jadi ya putting things in the right proportion tuh penting juga gitu. Nice. Jadi that's what maybe if I can leave one message to my fellow corporate angels. Nice choice of word. Gue udah kayak, ini apa nih yang akan dipilih? Enggak, gue lagi baca buku yang bilang bahwa your words matter. Gitu. Jadi kayak ya we have to stop lah calling ourselves corporate meat gitu. Ya bisa. We're corporate. To all the corporate angels. Iya, itu. Jadi tanya aja 5 tahun dari sekarang, and you can apply this in your professional life or in your love life or in whatever life. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, will I remember this moment? Yeah. And will this moment define who I am that day gitu. Keren. Gitu. Nah, ini gue thank you banget dan gue rasa ini yang lagi dengerin juga kayak ada ouch bener gitu kan. Gue tapi pengen nanya dari perspektif leaders karena in a corporate sense, especially in a corporate sense, karena gini, ada bagian dimana kita merasa nggak boleh salah gitu kan. Apalagi kita sebagai leader pengennya tim kita nggak salah. Kita mau tim kita doing the right things. Kita maunya mereka doing the right things at the right time, mendapatkan the right results. Tapi we know nggak mungkin selalu kejadian seperti itu kan. Tapi how do you navigate failure atau malah incorporating failure di dalam jalanin sebuah project, progress itu gimana? Gimana caranya as a leader we should navigate our team's failure? Allow them to fail. Allow them? Iya, tapi ya of course don't be stupid gitu. Jangan kayak, so I plan to fail, Mbak Kristi gitu. Gue akan kayak, what? Jangan bego why? kamu. Gitu. Kayak you never plan to fail, oke? Tapi allow them to fail as in, ya itu taking risk, being brave but not stupid gitu. Itu tuh jangan cuma di kita gitu, tapi you have to also let them do that. Lu share risknya itu ke lu nggak tapi? Nah ini I hope my team knows this, tapi because I mention this often kok gitu. Apapun, gue tuh termasuk belajar with practice. Gue tuh banyak delegating. Karena otherwise I'll go crazy gitu ya. I put trust a lot in my team, especially my direct report. Not only because it helps me, but it also helps them gitu. And it helps the whole team gitu untuk ini. Tapi I make sure that they feel safe to take the lead gitu and take risk because they know I will never not be on their side gitu. Jadi gue nggak pernah akan ngejorokin. Jadi mereka. Bukan ngedelegate tapi nanti ya itu urusan lo deh, kalau salah itu salah I lo. still own it. Kalau nanti failed, it's our failure. Gitu. It's our failure. Kalau sampai ada yang harus ada consequences, gue dulu nggak akan lo kena consequences, gue enggak gitu. Gue dulu. Jadi I will absorb the biggest consequences. Of course you will have some share of consequences, tapi nggak akan lo sendiri yang ini. Jadi kayak harus ada psychological safety in your team. Tapi it starts with you ya. You have to have that psychological safety juga gitu. Jadi you have to be okay imagining kalau tim gue failed, which means gue failed. If the risk that I try to manage itu akhirnya ternyata terjadi gitu. What are you gonna do gitu? What kind of leader are you going to be? Itu tuh harus lo resolve dulu. Sebelum hal ini. You actually do it with your team gitu. Karena providing psychological safety juga nggak mudah gitu. I'm still learning. I'm sure I can always improve gitu. Tapi mungkin yang paling kalau if there's a defining moment
menurut gue yang sangat penting yang do not F it up as a leader itu adalah when your team failed, that's the moment, that's the defining moment. When your team failed, how are you navigating it? How are you going to react? That's the true moment of That's leadership. the true moment. Karena dan lu hati-hati di situ. Lu jangan gerasa-gerusu, jangan reaktif. Hati-hati karena it's the defining moment. It's gonna be in their core memory about your work relationship. Jadi whether you are a type of leader who will so that happen, sekarang gimana? Kita fokus dulu ke solusi, nanti kita bahas. Tentang apa how it happened dan lain-lain kita bahas. Tapi sekarang gimana? Are you that kind of a leader? Dan are you that kind of a leader? So I know you feel shitty. I know you want to cry now. I know you feel like you want to just guling-guling garuk-garuk tanah. Tapi kita nggak bisa. We don't have the luxury untuk itu. Sekarang please put yourself together, pull yourself together. Let's try to selesaiin dulu gitu. Whether you're that kind of a leader or you're another kind of leader yang gimana sih? Why is this happening gitu kan? Kok bisa nggak kejadian sih? Gitu. Terus I don't care. Deal with it. Ada kan gitu. You know bukan my favorite sih, my least favorite one. Kan? Gue bilang juga apa? Itu tiba-tiba barusan PTSD juga. Iya benar. Oh my god. Tapi ya itu ya, juga sebenarnya gue in the end ya, kayak nowadays I kind of not saying that I have a Stockholm syndrome, tapi I kind of grateful about my experiences with difficult bosses yang kayak gitu. Karena itu jadi bikin gue cepet-cepet kabur dari mereka gitu ya, karena kan the 5 people you spend your time the most is going to be you gitu kan. Jadi gue nggak pernah, kalau gue udah nggak setuju fundamentally sama my boss, gue cabut gitu kan. Tapi ini tuh bersinggungan dengan mereka membuat gue punya a long list of what I don't want to be as a leader gitu. Jadi lu punya list what I don't want to be? Iya, mental list. Tapi it's not a long list, tapi lumayan lah. Ada 5-10 lah yang gue selalu kadang-kadang suka ada muncul kejadian depan gue, terus gue I don't want to be that. This is the kind of leader I don't want to be like. Dan itu bermunculan sering. Jadi listnya tuh kayak sebenarnya pendek karena itu berulang-ulang muncul gitu. Tapi diingetin. Tapi dengan itu lu bisa avoiding atau pada saat lu udah mulai ke-trigger ke sana, you can stop yourself from going that way. Dan pada saat ada defining moment itu kan lo kayak gue mau jadi what kind of leader am I gitu. Gitu. Ada di split second lo memilih untuk jadi yang mana gitu. Last question. What's your definition of failing forward? What does it mean? Fail forward itu apa sih? Fail forward itu to me is about what you do afterwards. It's about how you react to it. It's about choosing, again ya, keywordnya adalah choosing to make our failures something good in the long run. Be it for us or for our team or for our boss or for our company, because we can always choose. That's the thing gitu, karena kadang-kadang failnya kita nggak bisa choose, udah kejadian soalnya. Tapi then what are you going to do about it? Are you going to kayak tadi gitu, you're going to be haunted by this failure and nag your team for the rest of your life tentang technicalities on town hall? Yes. Yes. Tapi that's a productive way of doing it instead of being haunted by that incident dan gak mau lagi megang internal comms misalnya, atau gak mau lagi ngerjain town hall yang gede-gede gitu. Ya itu kan it's your choice, you can choose gitu. And that's the thing that define you as a leader tuh what you do about it. Gitu. That's failing forward gitu menurut gue. Thank you so much. Very Christy. welcome.
Christopher. Hopefully after this kita bisa banyak dengar cerita-cerita juga dari orang-orang lain tentang failing forward ini dan you know in a corporate world boleh kok fail juga as long as you make it productive. Yes. Thank you banget and have a good time. Thank you.